Hello everyone. This is Haptab Language Academy. እዚ Haptab Language Academy ሎሚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዘቕረብኮ መልስታት ነቶም 100 መዓልታዊ እንጥቀመሎም ሕቶታት ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልኮ መዓልታዊ እንጥቀመሎም 100 ሕቶታት መዓልታዊ እንጥቀመሎም 100 ሓረጋት ዝብል ብዙሕ መገዲ ቀሪቡ ሕጂ ነዞም 100 ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞና ከጋጥሙና ዝኽእሉ ሕቶታት ብኸመይ ንምልሶም ዝብል ኣርእስቲና ሒዝና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 4 ሕቶታት ምስ ዝተፈላለዩ መልስታት መቕሪበና ኢና ሕጂ ከዓ ተን ዝቕፅላ ሕቶታት ክንርኢ ኢና ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚ ብኸመይ ንምልሶ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት ብኸመይ ንምልሶ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኮመን ኩዌስችን ሓንቲ መልሲ ይኮን ዘለዎ ስለዚ እቲ ዘሎ ፖሲብል ኣንሰርስ ዝከኣል ዝተፈላለዩ ዓይነት መልስታት ሙሉእ ምስናዕ ከከም ኩነታቱን ከከም ግዜውን ከከም ኣድላይነቱን ክንጥቀመሉ ክንክእል እቲ ዕላማ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ሕቶታት ቀሪበን ነይረን ሕጂ በቲ ሓምሻይ ጥቕሲ ክጅምር እየ Answers to 5. What do you do in your free time? What do you do in your free time? ኣብ ትርፊ ጊዜኻ እንታይ ትገብር ወይ ከዓ what do you do in your leisure time? Leisure time ከዓ እቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ምዝንጋዕ ጊዜኻ ማለት እዩ I love watching movies. I love watching movies. Cinema ወይ ፊልም ራእይ እፈቱ I hang out with friends. Hang out زي ዝኾነ ይኹን ንጹር መደብ ወይ ዕላማ ወይ ፕሮግራም ዘልካ ምስ ዕርትኻ ምዛር ወይ ግዜ ምሕላፍ ማለት እዩ I hang out with friends. I watch football. I'm Arsenal fan. I watch football. ኩዕሶ ምርኣይ ፈቱ ወይ ኩዕሶ እርኢ I'm Arsenal fan. Fan ደጋፍ ማለት እዩ ደጋፍ ናይ ኣርሴናል እየ Okay. I like reading books. In my free time or in my leisure time, I like reading books. መጽሐፍቲ ምንባብ እፈቱ I clean and clear my home and office. Clean and clear or I organize my home and office. ኣብ ቀዳም ሰንበት ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ብዙሕ ሰብ ገዝኡ ኦፊሱ ወይ መኪኑ ኦርጋናይዝ ምግባር ምፅራይ ክስራሕ ዘለዎ መጽሓፍቲ ኮይኑ ኦርጋናይዝ ምግባር ኣብ ቴብልስ ኣብ ሸልፍስ ነገራት ኣቦቱ ምስፋር ወይ ዝተፈላለዩ ወረቓትን ረሲታትን ምስራሕ ቢዙ ኮይንካ ፋሒል ፀንሕ ነዚ ኣቦቱ ምስፋር organize. I organize my office or I organize my home or I clean and clear. Clean and clear. ምፅራይ ማለት እዩ ዘድልየካ ወረቓት ደርቢኻ ዘድልኻ ኣቦቱ ሰሪሕካ ምማር So some people enjoy this like free time activity. ገለ ሰባት እዚ ልክዕ ከም ናይ ከም ሓደ መዘናግዒ ኣዝዩ ባህሎም ሰባት ኣለዉ I go clubbing. Club ናይ ሙዚቃን ናይ ሳዕስዒት ቦታ እዩ ስለዚ I go clubbing ዓርቢ ቀዳም ክኾን ከሎ ናብ ክላብስ ምኻድ እፈቱ I play tennis. ካልኦት ሰባት ናይ ምዝንጋዕ ጊዜኦም ብስፖርት እዮም ዝሕርፉ ስለዚ I play tennis. ኩዕሶ ባይታ ይፃወት tennis, ground tennis or table tennis. I go to the gym and do exercise. I go to the gym. ናብ ጂም ከይደ ኤክሰርሳይዝ ወይ ምውስዋስ ኣካላት ምንቅስቃስ ኣካላት እገብር Okay. ኣብዚኣ ምናልባት ኣገደስቲ ቃላት ኣለዋ verbs go, do and play. ብዙሕ ሰብ ኣዝዩ ዝሓውሳ ኣዝዩ ዘጋግየን play ደልና ዓይነት ስፖርት ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ኮይኖም ዝፃወቱ ዓይነት ስፖርት ክኾን ኣለዎ play football, play basketball, play tennis. Okay. እንተዳ በይንካ ትፍፅሞ ነገር walking ናምነት walking, swimming we don't say I play walking, I play swimming. I go walking, I go swimming. ካልእ ከም በዓል exercise ኮይኑ we don't say I play exercise or I go exercise. We say I do exercise. Do exercise. I do work. I do crossword puzzles. Crossword puzzle ናይ ቃላት ዝተሓነፈፀ ሰሪሕካ ናብ ቦቱ ምምላስ ማለት እዩ ስለዚ do exercise, do work, do crossword puzzles. Go walking, go swimming.
play football, tennis, ground tennis, all the games that we play with people. Something that you don't do alone. Okay, play. لازين فلاين عندك أنا تبوي. حتى شاشيتي. Question 6. What's the weather like? What's the weather like? زعما ويزر لقى معته وقت نغاتي في الليل قال حاجة تيجي حل زخنة طلعت صحيح وتحول بحد بتكون تطلع ولا دي فلتك حسب حتى كا oh how the weather like the weather is good لا ولا مش الذي what's the weather like how do you describe it how many also Kampala is hot Kampala is hot Kampala مؤتي it's chilly you need warm clothes زحلله أمغرب بالفلان اللي كاي it's very cold بعرف شو زحلله it's great sunny and good for walking it's great sunny and good for walking تعال تبغى الله بذا صحيح لله walking بارو ذكاء العين it's pouring pour مفساسي ما it's pouring هدي it's raining اللي كون it's pouring ببزح فسوي كا برتع ما يوقع له نوبال كلا expression أزي برتع ما مهان مغلاس it's raining cats and dogs it's raining cats and dogs the expression أزي برتع ما مهلاو المحبار it's drizzling take an umbrella it's drizzling كا كيف بلا له حمزي واحد ماي بدك هنا نتطب واحد ماي كله خلاص it's drizzling بتغنيها كيف بلا له نقول it's drizzling take an umbrella sorry it's drizzling take an umbrella okay question 7 شابعته what time is it أبدأ توصلنا لغاية دلنا okay it's 10 o'clock ملو ساعتكم كله 10 o'clock 8 o'clock 9 o'clock عشان مو أنت ساعة 10 ملو ساعتكم كله it's 10:30 أبتغني 10 فرعنا بس ساعة جميلة تفرقة بالحج مثلا أبي إنجليش بتفرق جمر 10:30 فرقي كعشرة زحلة فمات 10 فرعنا 10:30 قدل كلمة نعمل ربع قدل كلمة وين ربع كلمة it's 7:45 نشمون ربع قدل 2:08 نشمون ربع قدل it's 8:15 شمون ربع past 8 شمون ربع 2:08 شمون ربع ربع تري كلها ما تلاقي 7:45 شمون ربع قدل 8:15 شمون ربع ويكا I don't know let me check حت مثلا كاسب موبايل بيتزيل لا وساعة بيتزيل لا I don't know let me check نبل okay question 8 can I help you إذا حجي أبن دخلنا خمسة لاجينا رأيمو possible answers نرأي can I help you أبدو هنا هم دخلنا تشوف بقى توم shop assistants أبتدي تكون شباب can I help you حجز هذا اللي خان تحنا ريخا okay they want to sell something can I help you or can I give you a hand would you like me to help you دخلنا جماعة سالفتوي can I help you to come on حتى لذا أبن دخلنا تأتنا زحتوا ذات حيثمنا تعمل سالنا no thanks I'm browsing no thanks I'm just browsing إلى فتاتشي ذلو أريه ذلو أسقع دقونا يكون نمبالي okay yes do you have a shirt in light blue or do you have a shirt in light blue حساس سميعوا هنا كم شاء لكم دو do you have any checked jackets checked كابل على تحتن كابيمان تساقامن حنسات أسدلو ربع هرنا عزلو عاد كرس دلو pattern way designing do you have any checked shirt okay I'm wearing checked shirt كم لعب كم شا checked shirt نبل I would like to see light blue jeans I would like to see light blue light حساس مات حسست بله سمياوي حساس سمياوي jeans كريدة لينيري yes I would like to try this ولا جاء حقنا لينيري where are the changing rooms تمغيري ومع الكنابي أقول لك حاجات where is the trying rooms they say where are the trying rooms or where are the changing rooms okay الذي حرفيا كنا نحكي لهم ده نماتي next
I'm looking for something not expensive. Okay. تتريد الله بتخاب انت خمر بلا كعام أنا مسميها قال حسيت بلا قلت لكم دليل قال عماتي. Yes, I'm looking for something not very expensive. As you heard لكم أنا قال دليل. Okay. ويكا I'm looking for something under 25. كعسنا $5 دي حلف. عامي زيادة لكن زين تعلقون تقول الله عماتي. I'm looking for something under 25. تحت $5 دواغو نقدر دلهم. Okay. I'm looking for the kids section. Around the stores, different sections as well. I'm looking for the kids section. نقول لك في بين الله ونقول لك كلام تذكروا كفالنا يزيد كمان بين الله بلا نواتي. كلا أبن دخداونتي أتينا. دلنا نحدد. مرج أنا خلنا نتصر زي حجزنا أقدس نقال. هذا حبري. Okay. White سعلا, black سليم, blue سماوي, green كتاليا, red كيح, yellow بيجا, gray gray something between black and red مشتاي whatever. الذي at least تم كندح برتاجين فوتبالنا كله معنا زي ما قدس هون we problem خدنا على قدس هاتي patterns نعمل لقينا لكم كم check دينا check تحت نقول نحسب هلو square ويا ربع كورنا عند سرحة تكون عند ديزاين check دي بال plain حواس دي بلواتي حالة عندي plain white سعادة وشو تكون حنساسات يكون ديزاين يكون فيورم تكون عند ديزاين دي بلو plain striped نبحده وغن lines دلو striped حنساسات دلو okay شراط نولا تيجي spotty نتبنت دلو حاجة سعادة هنا كوين تسلم كبابتي دلو دكي خونتر فري خونتر نتبتاب دلو مالتي spotty or dot نتبتاب dotty ها نتبتاب floral عندنا فيورات نلو بس دينا إذا كان استيو جلبيا وي كداونتي تبع فيور زلو floral check كم تعمل تجربكم تحتن نقول نحزق زلو نقول نلاقي زلو كم جمالتي patterned كبدوخنا صحنا فولي كوينجن حد عينه ديزاين عملت حنت عند كرسلة تسترجع بترجع ما صار pattern حد عين كرس زلوا وديزاين زلوا سلطات كونتر سكويرز كونتر whatever جن تداعيم حد عين ملكه الذي أزيانا قدسين أنت عارف كلام دليها كتحت الله حبرن زين pattern زين تحسكا دلك عارف كلام تعدي ويكتحت ولا حد سجن بلون ماشي أوكي أبدي عند common mistake can I help you no I'm looking إنت حابة تغنيات مثلني no أريد راح إلى الله نبى no I'm looking okay which is wrong you have to say no I'm browsing فتحت الشيء ذا الله أريد الله نبى I'm browsing we don't say I'm looking okay well the kalai كفالناي መልስታት نتوم معلتاوي زكاتونا ويدكم والله ميت حتى تبن أبغى أدي له سالسة كفاح إذا قرب يدحري سلسلة بعد معلتي for now that's all thank you very much have a nice time bye bye